ଚାଲି ଦେଇଛନ୍ତି ମରି ବସେଇଟା ହେ ବାପା ମତେ ତ କିଛି ଦେଖୁଛନ୍ତି ତୁ ଟିକେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଲୁ ବାପା ଯାଉଛି ଲୋ ଘୁଷୁରି ଘୁଷୁରି ଯାଉଛି ଲୋ ବାବୁ ବାପା ଆଇଲୁ ମୋ ପୁଅକୁ ବାନ୍ଧି ଦେଇଛି ସେ ତ ମୋଠୁ ତତେ ବେଶୀ ମାଡ଼ ମାରିଛି ବାୟାରେ ତା ମାର ଗୁଡାକ ମତେ ଆଦ କାଟୁ ନଥିଲା ହେଲେ ମଝିରେ ମଝିରେ ସେ ଯୋଉ ତତେ ମାରୁଥିଲା ନା ସେ ମାଡ଼ ଗୁଡାକ ସିଧା ଆସି ମୋ କଲିଜାରେ ବାଜୁଥିଲା ଏ ପୁଅ ତୁ ମୋ ପାଇଁ ଜମା ଚିନ୍ତା କରନି ତୁ ଗଲୁ ଆମ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଟିକେ ଗଙ୍ଗା ଜଳ ନେଇ ଆସିବୁ ଆରେ ଯା ଗଙ୍ଗା ଜଳ ଗଙ୍ଗା ଜଳ କଣ ହବ ଏଇ ଯୋଉ ଗଙ୍ଗା ଜଳ ନେଇ ଆସିବୁ ମୋ ଘର ସାରା ସିଞ୍ଚି ଦେବି ତୁ ମତେ ଟିକେ ପିଏଇ ଦେବୁ ଆଉ ମୁଁ ତତେ ଟିକେ ପିଏଇ ଦେବି ମୁସଲମାନ ଲୋକଟା ଛୁଇଁଛି ଗଙ୍ଗା ଜଳ ପିଇଲେ ପୁରା ଆମ କାୟା ପବିତ୍ର ହବ ଆରେ ସେଗୁଡା ପୁରା ହଉଛନ୍ତି ବିଧର୍ମୀ ଶୈତାନ ଅପି ଗଙ୍ଗା ଜଳ ଟିକେ ନେଇ ଆସିବୁ ନା ଯାଉଛି ବୁଢ଼ା ଯାଉଛି हे प्रभु जगन्नाथ से पापी मानकर आखि तो ऊपर पड़ी दिने तू कोला पहाड़ आक्रमण में निजको बचाई एबे तो निजको तू निजे रक्षा कर कोला और किछु उपाय नहीं मां गंगा जल दे विश्वासर पाणी हुए गंगा जल माता दृढ़ सीले भागे नहीं जाल बेड़े सीसा माताई अमृता एक बेड़े जाने डाके जगन्नाथ তুমি বুঝি পারিবনি ମୁଁ ବୁଝିପାରିବି ତ ମୋର ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏ କଥା ମତେ କହିଥାନ୍ତ ଆରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ରାଧାକୁ ବାହା ସହିତ ମିଳାମିଶା କରିବାକୁ ମନା କରିଥିଲି ସେତେବେଳେ ତମମାନେ ମତେ ବୁଝେଇଛ 20 ବର୍ଷ ତଳୁ ଏଇ ତମରି ବାପା ବାହାର ବାପାକୁ ଗୀତା ଭାତ କରୁଥିବା ବାଣ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଇଥିବ ରାଧା ସହିତ ଭାଇର ବାହାଘର କରିବା କଥା ମୋ ବାପା ସ୍ଥିର କରିଥିଲେ ଭାଇର ବାପା କଥା ଦେଇଥିଲେ ଆଉ ଯୋଉଥିପାଇଁ ରାଧାକୁ ଗୀତା ପଢା ମା ଘରକୁ ଯିବାର ଆମର ମନା ନଥିଲା ସେଇଟା ଆମ ଘର କଥା ଆମ ଘର କଥାରେ କାହାର ମୁଣ୍ଡ ବନେଇବା ଦରକାର ନାହିଁ आज हठात पान खड़े बढ़ेगा ମୁଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ପଚାରିଲି ଭାଇ ତୁମ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁନା କ'ଣ ମୋତେ ବିଲକ୍ଷଣ ଠା ପାନ ଦେଲୁଣି ସବୁ ସେ ନରମ ଗଳାରେ କହିଲା ମଉସା ରାଧା ଘର ସହିତ ତ ତମର ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ସମ୍ପର୍କ ତମେ ଟିକେ ରାଧା ବାପାକୁ କୁହ ସେ ଆମ ବାହାଘରଟା ଚଞ୍ଚଳ କରେ କହୁଛି ଶୁଣିଛ
କରିକି ଭାଇଆ ତୁ ହୁଣ୍ଡା ଡାକେ କି ତମ ବାହାଘର ତ 25 ବର୍ଷ ଆଗରୁ ସ୍ଥିର ହେଇକି ରହିଛି ଆଜି ନହେଲେ କାଲି ହବ ତୁ ବ୍ୟସ୍ତ ହଉଛୁ କାହିଁକି ମୋ ସାହା ଯଦି ଚଞ୍ଚଳ ବାହାଘରଟା ନ ହୁଏ ଦିଦିଟା ପରିବାର ବଦନାମ ହେଇଯିବେ ଏ ପରିବାର କାହିଁକି ବଦନାମ ହେବେ ସେଉଠୁ ସେ ଅସଲ କଥାଟା କହିଲା ରାଧା ଆଉ ମୁଁ ଖୁବ୍ ଚଞ୍ଚଳ ବାପ ମା ହବା ପାଇଁ ଯାଉ କଥାଟା ବୁଝିପାରି ତ ତୋ ଭଉଣୀ ବାହାଘର ହେଇଛି ବାୟା ସହିତ ଚଉଠି କାମ ସାରିଛି ନାଇଁ ମିଛ କହୁଛ ତମେ ଆପଣ ସେ ରୂପାଲି ମତେ ପଢାରେ ନିଶା ଦେଇ ବଦନାମ କରିବା ପାଇଁ ବିବାହ କରୁଥିଲା ହେଲେ ଭାଇଆ ସେମିତି କେନ ଭଲ ଭାବେ ଜାଣିଛି ମୋ ବାପ ସେ କେବେ ଏତେ ତଳକୁ ବସିଛି ବୋଲି ତମେ ମିଛ କହୁଛ ମିଛ ତମେ ରାଧା ତମେ କହୁନ ମୋ କକେଇକୁ ବାହାରିଲା ସବୁ ଯାହା କହିଲେ ସେ କଥା ସତ ନା ମିଛ ତୁ ମାନୁଛି ତୁ ଭାଇକୁ ଭଲ ଭାବରେ କଥା ତାକୁ ଭୁଲିବା ପାଇଁ ହୁଏତ ତୋତେ କେହି ଦିନ କେହି ମାସ କେହି ବର୍ଷ ଲାଗିଯାଇପାରେ କିନ୍ତୁ ତାକୁ ବିବାହ କଲେ ତୋତେ ସାରା ଜୀବନ ପସ୍ତେଇବାକୁ ହବ ସେଇ କାମରେ ଲିପ୍ତ ହେଇଛ ଯୋଉ କାମ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ କଲେ ମା ଆଉ କେହି କଲେ ରେ ଭାଇକୁ ଘର ବଦଳ ବିକିବି ତୋ ପାଇଁ ଘର ଦ୍ୱାରା ଜଳି ପାଣି ସବୁ ବିକ୍ରି କରିଦେବି ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ମୋ ଜୀବନକୁ ମଧ୍ୟ ବିକ୍ରି କରିଦେବି କହିଦେବି ତା କହିଦେ ଏମାନେ ନାଁ କହୁଛନ୍ତି ସେସବୁ ସତ ମହାବେଦୀ ମୋହନିଆ ହାତ ବୋଲିକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀର ସମ୍ପର୍କ ଯଦି ଦୁଇଟି ମନର ମିଳନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ତାହେଲେ ମୁଖ ବିଷୟରେ ତମର ଅନେକ ଦିନର କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀର ସଂଜ୍ଞା କରି ଯଦି ନାରୀ ଆଉ ପୁରୁଷ ଭିତରେ ତା ଦୈନିକ ମିଳନକୁ ବୁଝାଏ ତାହେଲେ ମୁଁ ଏବେ କହିବି ବାୟାପଣା ଆଉ ରାଧାପଣା ଦୁଇ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ବଳର ଥରେ ପ୍ରଜାପତି ହେଇସାରିଲା ପରେ ସେ କଣ ତା ପୂର୍ବ ଅବସ୍ଥାକୁ ଫେରି ଆସେ ସେ ବଢିଆ ବଣ୍ଡ ଦୁନିଆରେ ନାହିଁ ମୋ ବନ୍ଧୁ ଅଶୋକ ପଣ୍ଡାର ପୁଅ ଭାଇର ପଣ୍ଡା ଆଜିକୁ ମାସେ ତଳେ ମରିଯାଏ ବାବା ତମେ କଣ କହିଲ ତୁମେ ହେ ଭଗବାନ ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି ସବୁବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସତ କହିବା ପାଇଁ ଶିଖଉଥିବା ମଣିଷଟା ଏତେ ବଡ଼ ମିଛ କଥା କହିପାରୁଛି କେମିତି ଯଦି ବାୟାପଣା ମରିଯାଇଛି ତାହେଲେ ତମେ କିଏ ତମେ ଓ ବାପା ନନ୍ଦପଣା ନା ନନ୍ଦପଣାଙ୍କ ଭୂତ ଏ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଯୋଉ ରାଧା ଯୋଉ ବାୟାପଣା ପାଖରୁ ମରି ରାଣୀ ହେଇ ଫେରିଲା ଯଦି ସେ ବାୟାପଣା ମରିଯାଇଛି ତାହେଲେ ମୁଁ କହିବି ତମ ବାପା କଣ ତମେ ହଉଛ ବାପାଙ୍କ ଭୂତ ତମେ ନିଜ ଝିଅକୁ ବାହାର ଦବ ବୋଲି ଗୋଟେ ଝିଅ ତାର ପ୍ରେସର ଦେଇକି ମାରିଦବ ଆରେ ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ସତ କହୁଛି ସେ ଜାଗାରେ ତମମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ତାହେଲେ ସବୁ ପାଗଳ ହେଇଯାଇଥାଉ ସେଦିନ ବହୁତ ହାତୀ ସାମ୍ନାରେ ପୁରୀ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ମୁହ ସଜବେଳେ ସେ ସରକାରମାନେ ଭାଇକୁ ହାଣି ପକେଇଲେ ମୋରି ଆଖି ଆଗରେ ଛୁରୀ ପୂଜାରେ ହାଣି ପକେଇଲେ ପାଣି ପାଣି କରି ଚିତ୍କାର କରି ପାଣି ଚୋପରେ ନ ପାଇ ଶେଷରେ ଭାଇଆ তোতে জন্ম দিয়েছি তো মা মরিগলা পরে ମୁଁ তোতে পাড়ি খুশি এতে বড় করেছি ମୁଁ ସତ କହୁଛି তো ମୁଣ୍ଡ ଛୁଇଁ ମୁଁ କହୁଛି ସେ ଲୋକଟା ଭାଇଆ ପଟା ନୁହେଁ ଭାଇଆ ପଟାକୁ ଆମେ ବାପ ପୁଅ ପୁରୀ ସ୍ୱର୍ଗ ଦ୍ୱାରରେ ଦାହ କରିଦେଇ ଆସିଛୁ ବାପା ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ସେ ସବୁ ସତ କେମିତି ସତରେ ଭାଇ
କିଛି କରୁନଥିଲି କିନ୍ତୁ ସେ ଡୁପ୍ଲିକେଟ ବାୟା ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ବାହାରି ଅତ ଆଉ କାରଣଟା କଣ ତମେ ଭଲ ଅଟାଇ ସାରିଛ ମୁଁ ଏବେ ତା ପିଲାର ମା ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଠିକ ଅଛି ତେଣିକି ତୋ ଇଚ୍ଛା ତୋ ଭାଗ୍ୟ ଆଉ ମୋ କପାଳ ଠିକ ଅଛି ହେ ମୋ ବାବା ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ତମ ଝିଅର ମୁହଁଟାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖି ଦେଇଯାଅ ଦରକାର ନାହିଁ ସେଭଳି କଳଙ୍କିତ ମୁହଁ ଦେଖିବା ମୋର କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ଏ ସୁଯୋଗ ଆଉ ପାଇବନି ବାବା କାରଣ ଏହାପରେ ତମ ଝିଅ ମୁହଁରେ କଳା କପଡ଼ା ଗୁଡ଼େଇ ବୁର୍ଖା ପିନ୍ଧିବ 5 ଥର ନମାଜ ପଢିବ ଗୋମାଂସ ଖାଇବ କିନ୍ତୁ କାହିଁକି କଣ ପାଇଁ ମୁଁ ତ ମୁସଲମାନ କରି ଯାଉନି ପାକିସ୍ତାନ କି ସିରିଆ ଯାଉନି ବାଂଲାଦେଶ ଯିବୁ ବାଂଲାଦେଶ ବାଂଲାଦେଶ ମାନେ ତୁ ଯାହା ଛୁଆର ମା ବାପା କହୁଛୁ ସେ ବାୟା ପଣ୍ଡା ନୁହଁ ବାୟା ପଣ୍ଡା ପରି ଦେଖାଯାଉଥିବା ଗୋଟେ ରୋହିଙ୍ଗ୍ୟା ମୁସଲମାନ ମୁଁ ସେଇ କଳା ସାଧକ ନିୟମ ଦେଇ କହୁଛି ଗୀତା ପଢ଼େ ମାର ରହୁଥିବା ଲୋକଟା ବାୟା ପଣ୍ଡା ନୁହଁ ପୁରୀ ସହରରେ ଛେଳି କାଟୁଥିବା ଗୋଟେ ରୋହିଙ୍ଗ୍ୟା ମୁସଲମାନ ଆଉ ଯାହାର ନାଁ ହଉଛି ବାବର ଖାଁ ତୁ ସତ କହୁଛୁ ଏବେ ତତେ ମୋ ବ୍ୟାଙ୍ଗରୁ କେତେ କହିଲୁ ସେ ଲୋକଟା ଗୀତା ପଢ଼ ମାର୍ଗ ରହିଲା ପରେ ମୁଁ ଜାଣିଲି ସେ ମୁସଲମାନ ବୋଲି ଆଉ ଏକଥା ତମକୁ କହିଥିଲେ ତମେ ସେ ଲୋକଟା ଗୀତା ପଢ଼ ମାର୍ଗ ରହିବା ପାଇଁ ଦେଇନଥାନ୍ତ ଆଉ ଗୀତା ପଢ଼ ମାର୍ଗ ପୁଅକୁ ପାଇନଥିଲେ ଆମର ପାଖରେ ଥାନ୍ତେ ଆରେ ସେ ମୁସଲମାନ ଖାଲି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଘରେ ରହୁନି ତମ କଳା ସାଧକୁ ନିଶ୍ଚୟ ପୂଜା କରୁଛି ଆମର ତ ଜାତି ଗଲା ତାହାର ବି ଜାତି ଯାଉ କର୍ମଫଳ ଭୋଗୁ କର୍ମଫଳ ଭୋଗୁଛି ନଜର ଅଛି କଳା ସାଧ ଭୋଗୁ ତୁ ସେମିତି କଥା କହୁନ ସେମିତି ବାବୁ କେବେ ବି ଦେଇପାରିବି ସେମିତି ବାବୁ କେବେ ବି ଦେଇପାରିବି ନା 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 ଏଇଟା ଠିକ ନୁହଁ ଯଦି ତମ କଥା ମିଛ ହେଇଗଲା ନା ତାହେଲେ ଆଜି ରାତି ସୁଦ୍ଧା ମୋ ବାହାଘର ବାୟା ଆଶାରେ ହବ ଆଉ ସେଇ କଳା ସାଧ ଆଜି ସାମ୍ନାରେ ହବ ଆଉ ଦେଖିବି ତମମାନେ ମୋର କଣ କରିବ ଆଉ ଯଦି ତମର କଥା ସତ ହେଇଥାଏ ତାହେଲେ ଏବେ ଏଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମ କଳା ସାଧୁ ଗଙ୍ଗା ଜଳରେ ମହାସ୍ନାନ କରିବାକୁ ହବ ଯଦି ତମାନଙ୍କ କଥା ଅନୁସାରେ ସତରେ ସେ ଲୋକଟା ମୁସଲମାନ ହେଇଥିବ ମାସେ ହେଲାଣି ସେ ଆମ କଳା ସାଧୁକୁ ପୂଜା କରୁଛି ତାମାନେ ମାସେ ହେଲାଣି ଆମ କଳା ସାଧୁ ଉପାସ ଥିବ ମାସେ ହେଲାଣି ସେ କିଛି ଖାଇନଥିବ नहीं मुझे भी सदा पड़ पीछे कौन ठीक कौन भूल कौन मुझे कुछ बाहर करेगी अब जल्दी तुम्हारे कुछ हम से लोगों ने सदा मुसलमान है तो वहां से से हम बड़ा सा तो पूजा करते हैं वहां से लगा बड़ा सा तो ऊपर से मुझे चलता रोसे चलता खाई कर देगी हो प्रथम तक होगा तो बड़ा सा करे तापर मुझे रोसे कर कौन रोसे करेगी कौन खाएगा की है मैं सब ऊपर में मुझे जाते कुछ करता खिखी खाया होते भी मत सिपा को मत ए राधा भाई मुको बाबा काका को जाने की बात कर हो जाते भाई पिलाने दिन रात पर तो वर्ष वर्ष लग जा रहा है सत्रे राधा सकाल सोता पेट्रोल भूको बच्चे से कोला सब मासा ना किछ खाई दे भाई सब किछ बोल वाले चोरे भाई वो मत ताके हो बुझे पड़िबो वो मोटा कोला सब खाऊ छे वो बाबा तो लुटे तार बाऊ जाचे ए कोला सब ए राधा
दिन आपको चली मोटा मंदिर देखो सब बोला चोरी हुए से सब बाबर कराए मुसलमान केबे कहाला धारुवारा हेनी वचन गई वचन भंगेनी पठान का बच्चा हो सच्चा मुसलमान वचन दीजिए वचन रखिए कसम खाई यानी कसम निभे जगन्नाथ मुहूर्त के लिए मेरे सामने जो भी आएगा अल्लाह कसम सड़कों में जमे कर दूंगा सुने शुणिचे सब कथा शुणिची मु जा शुणिली से सब कथा कर सत तमने जा सब कथा होतलो से सब कथा कर सत ओ सत ना सब कथा सत नु तमने हमर जोड़ा शुणिली जोई ने बाबू चाहछो तम मते भय पाउनी मसो तो प्रेमर अभिनय करछो ए कथा कर सत सब सत बिना तमे कथा मिछ बोली कहियो मो भाई मर जाईची ये मो भाई नो ये बाबर खा ए कथा मिछ बोली तमे कहियो रो ए भाई तू कह दे तू आप नहीं रो तू मुसलमान नो तू मो भाई भाई पड़ा कह भाई कह बाबा आओ खाओ चलो बांग्लादेश एंगल परमाने का एड्रेस उड़ीसी में टेम्पररी एड्रेस और वो भाई अपना हकार मेरा प्रेजेंट एड्रेस नट ब्राह्मण और रोहिंग्या पठान सब काठा दाढ़ी एबे मैं काठा दाढ़ी ला तब घर से अट्ट धक्के जगन्नाथ पुरंदा मत दवा खाई बाबर मोठा रुपया लेची रुपया लेची यानी जुबान लेची जान जाए वाले लेकिन जुबान नहीं सब जने चुप रहे और ताब हमें कौन करबे हमरिसो बड़े विधवा रुपया हमरिसो तो भाग बजाय खा करछो बड़े सरळ भौरी सो तो खेल खेलछो
Lady of Sudan! नारिकेल को आराम से जो चूलटा नहीं कि नारिकेल चूलटा को आराम से करो पकड़ी हुआ ऐसे नारिकेल को गोटे पथराणी कोई की छाची दो अला नडिया फटी गला पानी 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 पी जीवन तू पाई नडिया फटे दी खा चल
अच्छा अरे यो गलाबड़े ताको मागी कि मन करे 20 टका में की जीवो भल साबुन किनिबो गाले पादे परिष्कार ही करू तुझे आलू खत्म हो गया थोड़ा चाहिए और किंतु सुन सबदिन रात में फेरिला परे मत देखले जेब डाकू ते भाई कुआडे पुरुष खबर में मेरा सारा किछ खाइ पाबो नहीं तो मैं बसे रहने तो बाबा एक दिन में बसे दियो छलकन न बजा बाड़ी दो चाकरी दिए बसो जब तक एक दिन में बसे दो छलकन न बजा बाड़ी दो आइटम शॉर्ट करिबो अब से राधा की से बुढ़िया जब किछ डाउट करंती से डाउट तक तो क्लियर करी काम होले वीडियो हां ये बुढ़िया को दे दो एटा तो अंदोनी किछ देखि पारिबो खाली ऑडियो को जानी को कौन सा सीन चली है बुझो छी चलता हूं पीने के लिए क्या करूं बहती हुई बहारों ने पीना सिखा दिया पिता हूं इस गरज से कि जीना है चांद पे मरने का इंतजार में पीना सिखा दिया
बढ़िबो तो प्रतारणा प्रतिशोध प्रभु जाई से ता पात्र ऋण परिशोध करिबो सेदिन सिना प्रभु परशुराम पितृ आदेश पालन करे जाय पात्र हत्या करथिले हे मो गर्भ पड़ता ये परशुराम विश्वास रो वर्ग छरी बाल आदेश को पालन करे जाय पितृ हत्या छाड़ी दियो तबे सब समस्त कोइले को पुलिस ले देबी आबे से बुढ़िया काकी मरी जीवो बुढ़िया मर जीवो अतला के बुढ़ी रू डायलॉग खाली कोइ दियो पुलिस ने देबी छाड़ी देबी कि तुम्हारा पुलिस ने दरे से बुढ़िया का मरी काई हां पचारे के कोइ ना मतलब पुलिस ने बोले कथा समाप्त जानी चाहिए कुंडमाय शास्त्र को बुढ़िया ने देखो अरे पता को तो नाचे बुढ़िया ने काम को मुदा को भाई अपन नो मुआ था से ठाकी पहुंची मरि जाऊ छे हेले तो मन गोटे विधान में कि ए घरे मन लोग सुयोग नहीं करबी अरे एक जगह अछि जगत राजा कला साथे एक पूजा पाउछि वही जगन्नाथ वही अंत था होगा जगन्नाथ मोरा मेरा दान है तो मोरा मैं जरूर लूंगा तब जाकर यहाँ से जाऊंगा अच्छा तो उद्देश्य चले जाई सेठी हेले तू भी मगर से मूर्ति नबाद दूर कथा ता छाई भी तू देखियो पाइबुनी पर केमिति तते मु ए घर एबे विदा करछि खाली सेई कथा दे पड़मा सुंदर डायलॉग कहूँ पानी आनी दे साला डक 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 ही कह दे आग देखा ये डायलॉग सब कह जाऊ तू ओ भाई की तो भाई की हां आ तो भाई ना नाटक काले कीजी माने हां जानी तो छोटिया लोग बाबू एना नाटक करता विशिष्ट नाट्यकार अजोबड्डा ए अजोबड्डा मोहब्बत मते देखी एक्टिंग करने वाला की नहीं है हां नहीं है तोके तो रेडी भाई तोके तो अभिनय करिबा चुप पड़ चल जा देख ना आपकी दे और दिन ना तापर खंडगिरी छाड़ी दो प्रधान का बच्चा हूं मैं बेईमान नहीं सच्चा मुसलमान हूं मैं जाने से पहले वो बुढ़िया को मैं बेहोश दूंगा मैं बाबर खान हूं बाइया पड़ता दूंगा टिंग टिंग तो गौतम ना लाउज पड़ा से बुढ़िया जानी को जतबले मु काको बाइया पड़ा मुह बोली ठाकी मरी जीव मरि जाऊ छे सेम नुटा क्लास आ तो चाली वाले सापे आपे मर जाएगी तू ही घर से जा साला आर्टिस्ट हां इतना गला पका लगले सब भेई गौ छे चार वर्ष बांग्लादेश साल से नाटक करीबा अरे तू बहुत डायलॉग कहू तू मोयो ये बुढ़िया सब मरी दे हिलाइ कर है का को छाड़ी बात भाई से बुढ़िया मरिबो तू मरिबो अरे रक्त फासी जीवो साला एक्शन हीरो साथी छी हमारे गुड़े की जेती कपपटा काळा में से की लगती एक्शन हीरो साथी छी दिवेंद्र आसे जो लेडी आर्टिस्ट रहिला सेटा तो निम्जा आर्टिस्ट सेटा एटा सुसाइड करबो इरे हे तू किए रे हां मो भाई को फंसे मन तो बता रे मेरी बात तो बोल नहीं वो जो लड़की बलात्कार हुआ ना उसकी एफआईआर ए तू मोनिस पटा पागल टाके तू काव कोण कोस की जाई मन तू मोने एत बड़ कथा को साज करि बलु केंदी रे अल्लाह कसम रे अजय पंडा से डायलॉग मोर नो मो काई कहबी तो साला वो डायलॉग तमाम को कोन से वो आवता डायलॉग कहबी के डायलॉग का से जो बलात्कार हिनी लड़की का से लड़की को उतला के से लड़की कौन ओ भैया पंडा का बहन सुना
ଅଛି ଅଲଗା ଆଉ କେମିତି ଦେଖାଯାଆନ୍ତା ଅଲଗା ତାପରେ ତୁ ନାଇଁ 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 ମିଛ ତୁ ଯାହା ସବୁ କହୁଛୁ ମିଛ କହୁଛୁ ହଁ ମିଛ କହୁଛୁ ତୁ କୋଉଟା ମିଛ କହୁଛୁ ଦେଖ ମୋତେ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ଆମ
से पत्ता रखिनी गोटाए आखि तार सूर्य हेले आ गोटा आखि तार चंद्र अवलोक नयन रे से सब देखे सब किछि देखे हम जोगार पात नहीं कारण भगवती से चल चल थकी पड़ी था एने से सबुटी था सबुटी पहुंची पारे जोगार हाथ दुई समांतराल सरल रेखा असर सर्वव्याप्त से सब जगह पहुंची पाए षाठी मुंडी खाए तथा विविध पेट पूरे कोटी कोटी भक्त तार फटाणती किंतु ता इच्छा नथिले ता नंदी गोसल लड़ेनी ତାକୁ ସାଧାରଣ ମୂର୍ତ୍ତି ଭାବିବୁନି ରେ ଭାଇଆ ଖାଇଲେ ଠାକୁର ସେ ସକାଳେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଫଳମୂଳ ଟିକେ ଦବୁ କିଛି ନ ଦେଇ ପାରିଲେ ତାକୁ ପାଣି ଟୋପେ ଟୋପେ ପିଏଇ ଦବୁ भारी मीठा प्रिय ठाकुर से 56 प्रकार भोग खाए आखिर लुह झरी काले ता भक्त मान आखिर लुह झरी केवल सेठी पाई देसी टोकाटा विदेशी अल दबुनी ताकू बेजुगा तोरा सब जानी पड़ो अरे केमिति किसी जानी पड़ो रे केमिति किसी जानी पड़ो तो तू कोन सते हमको छाड़ी छाड़ी हम भाई तो मने रे कोन टिके भी तो सते बड़ा बेटर अथी तो बड़ा आशा तो केवी बड़ो बाकी कोई भी नीचे बड़ा साधु तापू भाई अनु पावर मिया नहीं चाहिए नीचे कोई भी नहीं चुप कोई अब बड़ा साधु बड़ा फेरी हो कैसी बोल रहे हैं फेरी हो आलो तीन बार जाई था फेरी हो के ना फेरी कौन पचार रही पहले से तो बढ़ जाएगी तो वो देखता कौन पचार चु आज जल्दी से बढ़ जाएगी वो जुआड़ जाएगी था वो जो भी खाओ जमीनी खाओ जो अवस्था मानव पखुस के निश्चय तेरे लो भक्त मानव पखुस के निश्चय तेरे तेरे को तो एक विश्वास बोलो भाई और जो धर्मी मौजूदा अपने भारी विश्वास तादात डाक तो जगह को देखिबा से बड़ा बड़ा बकरू फेरी अच्छी कि नहीं अलो डा अरे जोगा
तो ठिया ही देखो जो क्यों जान बुझना कौन अरे जोगा को एगा मोर तोर नु अरे शेवरे लारा विश्व दाई अरे डाको नो अरे जोगा अरे फेरी आए तो सब राखी बुलिए के राखी बाबूजी बात भौणी ने डाकुची तू फेरी भाई तू भी डाके हे पुरुषोत्तम नीलाद्रिनाथ दारु ब्रह्म अरे पेरिया जगन्नाथ स्वामी जय जगन्नाथ स्वामी जय जगन्नाथ स्वामी जय जगन्नाथ स्वामी दीदी सुनो तुम्हारे जैसे सिर पट्टे टोका नहीं पड़ुची तो ता नहले से रहिया कुछ जो जानिबे तुम्हें पट्टी डाले मुर्ति नदी लोकरी का धरिचो तुम्हारे को जीना हराम कर देबे तुम्हारे माने तुम्हारे को बेको काटे में कुछ खाइबेनी मु जाऊ तो दीदी आज सब खत्म होइबी हां अब देखी जा ए राधा हेलो अरे सुनो सतरो भाई सपन भाई के वो पूरा सतो किलो ने सब वाला केमती केबे देला कोन से सब पछर गई अरे भाई सब कोन जदी के काला आसी पहुंचे बहुत କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଇଯିବ କାଲି ଚାଲ ଗୋଟେ କାମ କରିବା ଆକୁ ଏଠି ରଖିବାନି ଆକୁ ଧର ଆମେ ଆମ ଘରକୁ ନେଇଯିବା ଧର ये उठो उठुनी नहीं हेलो से दादा रंग देखि आरंभ करले मो परिबुनी मଣିଷ ହେଇತಾರೆ उन सब केते दम को जमेलानी केते मारी गाली नहीं रहउसी नहीं देलानी ତାର କଣ ଲାଗୁଛି ତାକୁ ତ ସଦା ରଥଯାତ୍ରା ଲାଗିଛି ନା लो भाई ଉପରୁ କୁଆଡେ ଉଡିଆ ମାରୁଛୁ ତାକୁ ଉଠା सुधरी उठोनी अरे उठु नो कोण अरे चाल पळेई जा चाल से कोणी आसे कोण कहले तार हिसाब नाही तू कोण केले गेले नाही जा उठी बोलो भाई से उठिबो ते बड़ रस्सी गेला निशा उठिबो तोमार मसारे पाड़ी धरिबो धरिबो कि हाँ